लंबा निश्वास नियंतु छाड़न्तु छाड़न्तु लंबा निश्वास नियंतु छाड़न्तु జిల్లా చూడండి पूरा सेफ ఎప్పుడు పిలిచాను लंबा निश्वास छाड़ना ఎప్పుడు పిలిచాను डीप ब्रीथ छाड़ନ୍ତୁ आगुरी फुटिगलाଣି पेट माड़ी आज्ञा प्रबल फुटुଛି हाँ ମାନେ ମୋର ଏନି ଜିନିଷ ଫୁଟିଯିବ ତ ଏନି ଜାଣିତେ पॉज चेंज कर अंटा बोल हां पॉज लोकेशन चेंज है लग रहा है ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ भारी गति फुटुଛି तो आगु बॉडी ढिल सर आपन आगु जन पेन थिला उंटा पेन एबे केमती अछि लोक मन कोन कहय चाहछन जो माने देखुछन्ती एबे वर्तमान तो मते बहुत भल लागुଛି मोर एक्चुअली 4 वर्ष होला सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस थिला आ वर्तमान ए डिवाइन फिजियोथेरापी आसिला परठू मते बहुत रिलैक्स लागुଛି बहुत कोऑपरेशन मिलुଛି असीमजीत सर और तांकर स्टाफ माने बहुत कोऑपरेटिव आपण माने भी आसंतु आपण मानकर पेन रिलीफ करी जानतु थैंक यू सर